Hello everyone, welcome back to CS Lectalks YouTube channel. आजिर এই ভিডিওরে ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ବିଷୟରେ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚାଟ୍ ଜିପିଟି କ'ଣ। ତ ମୁଁ ଗୁଗଲ ପେଜ ଓପନ କରିଛି, ଏଠି ମୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବି ଚାଟ୍ ଜିପିଟି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ମୁଁ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ତ ଏଇ ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ଆସୁଛି ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ଅପ୍ଟିମାଇଜିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ମଡେଲ୍ସ ଫର ଡାୟଲଗ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଚାଟବଟ ଯୋଉଟା କି एआई बेस्ड चैटबॉट आम सहित इंटराक्ट कर परबो, जेकोसी ह्यूमन बीइंग सहित इंटराक्ट कर परबो। जहां हमें क्वेश्चन पचारिबा से हिसाब से रिप्लाई दबो। तो मैं लिंक को क्लिक करी ओपन कली। तो ओपन कर सारिया परे ए टाइप रो बैकग्राउंड आसीबो, जोटा कि आपण माने देखि परथिबे openai.com/blog/chatbot chat gpt. So next try chat gpt. जो ट्राई चैट जीपीटी आमे क्लिक करिबा तो वर्तमान जो बैकग्राउंड टे आछ आपण मन देखि परथुबे। तो बैकग्राउंड रे ए जोटा अछि जोटी कर्सर ब्लिंक करूची, तो से जगहटा होची आमे मेसेज टाइप करिबा। तो सपोज मु मेसेज किसी टाइप करूची एवं से हिसाब रे रिप्लाई कोन आछ देखिबा। तो मेसेज टाइप कली हेलो। देखो चैट जीपीटी रिप्लाई कोन दोची, हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। सो ये मेसेज टी चैट जीपीटी ता तरफ रु रिप्लाई हमको देला। तो बर्तमान मु पचारे पे चाहूची हु आर यू। I am ChatGPT, a language model created by OpenAI. I am designed to understand and respond to natural language queries and provide helpful and informative answers to the best of my knowledge. How can I assist you today? तो ChatGPT मते रिप्लाई दोची। तो बर्तमान मु ChatGPT को पचारिया पे चाहूची कि ता पाखरे किछि लाइन्स ऑफ कोड अछि कि जो लाइन्स ऑफ कोड थ्रू रे मु सी प्रोग्रामिंग रे दुईटी नंबर भितर ग्रेटेस्ट नंबर पाई परिबी। तो मु प्रोग्राम ताको पचारिबी। तो से केमती प्रोग्राम टा लेखुची आपण माने देखंतु। कैन यू राइट कोड to display the greater number to using C program. Yes, I can provide you with an example code in C that displays the greater number between two given numbers. तापर माने देखि परतो, here is one way to do it. देखंतु ऑटोमेटिकली चैट जीपीटी तार कोड जनरेट करूची अकॉर्डिंग टू माय क्वेश्चन। से कोड जनरेट करूची एवं से कोड अनुसार दीटा नंबर ए बी हमें स्टोर करिबा। तो ए बी एंटर कर सारिया परे से चेक करिवो इफ कंडीशन यूज करिकी इफ ए ग्रेटर देन बी देन ए प्रिंट करेबो। देन इफ यदि न होइथिबो ताले बी प्रिंट करेबो जोटा कि ग्रेटर। तो ए हिसाब रे आपण माने कोन कर परिबे ना एठु कोड टिकु कॉपी करि परिबे एवं नेक्स्ट आपण मानक एडिटर रे यूज करी ताकू एग्जीक्यूट करि परिबे। तो ये होची गोटे क्वेश्चन। तो ए हिसाब रे से रिप्लाई देले एवं तार एक्सप्लेनेशन मध्य तळकु देछि। तो मु पचारे पे चाहूँ गोटे स्टैटिक जीके। सपोज पचारे पे चाहूँ who is the first president तो चैट जीपीटी देखो आंसर दोची द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। He served as the president of India from January 26, 1950 to May 13, 1962. Very good. तो आमे जेकोसी क्वेश्चन आमे पचारुछंती डायरेक्टली तार आंसर एक्सप्लेनेशन सहित चैट जीपीटी हमको रेस्पोंड करूची। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आमे पचारिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन पचारिबा। सपोज पचारिबा इंडिया एवं इंडिया रे थिबा समस्त स्टेट। ओके, all states of India.
As of September 2021, India has 28 states and 8 union territories. The 28 states are, तो ये देखो 2021 पर्यंत जहाँ किसी अपडेटेड इनफॉरमेशन अच्छी तो से अपडेटेड इनफॉरमेशन हिसाब रे चैट जीपीटी हमको रिप्लाई देउची तो ये देखि परछंती 28 टी स्टेट ର ସେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲା 28 ଟି ଷ୍ଟେଟ୍ ବିଷୟରେ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଲା ନେକ୍ସଟ 8 ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେଲା ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସିରିଏଲି 1 1 2 3 4 5 6 7 8 ତ ଏଇ ହିସାବରେ ସେ ରିପ୍ଲାଏ ଦଉଛି ତ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଯେମିତିକି ଆଲଫାବେଟିକାଲି ସେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଛି 28 ତ ଯଦି ଆମକୁ କିଛି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଅଛି ଇମିଡିଏଟଲି ଆମେ ଏଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବା ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ଆମର ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱାର୍ଡରେ ହଉ କି ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ପେଷ୍ଟ କରିପାରିବା ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନଟି ବହୁତ କମ ସମୟ ଭିତରେ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ତ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବେସ୍ଡ ଚାଟବଟ୍ ଯୋଉଟା କି ଏଇ ଟାଇପର ଇନଫର୍ମେସନ ଆମକୁ ବହୁତ ସହଜରେ ଦେଇପାରୁଛି ଓକେ ସୋ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯଦି ପଚାରିବା ଯେକୌଣସି କିଛି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତ ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ରିପ୍ଲାଏ ଦବ ସପୋଜ ମୁଁ ପଚାରିବି countries and currencies suppose ମୁଁ ପଚାରୁଛି currency of Asian countries ଏସିଆ ଭିତରେ ଥିବା country ମାନଙ୍କର currency କଣ so used in Asian countries ଦେଖନ୍ତୁ Japan Japanese yen China Chinese yuan South Korea South Korean won Indian rupee Indonesia rupiah ତ ଏଇ ହିସାବରେ ସେ कंटिन्यू कर चला ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାହିଁବା stop generating ତ ଆମେ ଏଠି stop generate ମାରିକି stop କରିପାରିବା ओके ମୁଁ stop generate ମାରିକି stop କଲି ତ ଏଇ ହିସାବରେ chat gpt ବହୁତ ହି ହେଲ୍ପଫୁଲ chatbot ଆପଣ ମାନେ ୟୁଜ କରିପାରିବେ ଯେକୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତାକୁ ପଚାରିବେ ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ରିପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିବି ସେ ମଧ୍ୟ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବ ସପୋଜ ମୁଁ ପଚାରୁଛି is the father of Java programming is the father of Java programming तो रिप्लाई रे चैटबॉट केमती आंसर दोची देखंतु ठीक दोची कि भूल दोची ताकू भी देखंतु James Gosling is known as the father of Java programming language okay so आपण माने देखंतु चैट जीपीटी केमिति ए क्वेश्चन आंसर दे पारुची ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଟାଇପର ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିବି ବା ଆପଣମାନେ ପଚାରିବେ ତ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ତାର ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇପାରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ଅତି ସହଜରେ କମ ସମୟରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାଟ୍ ଜିପିଟିର ଆପଣ ହେଲ୍ପ ନେଇପାରିବେ ଓକେ ସୋ ତ ମୁଁ ଏଠି ଷ୍ଟପ୍ ଜେନେରେଟିଂ କରୁଛି ତ ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଜେନେରେଟ କରି ଚାଲିଛି James Gosling is known as the father of Java programming language. He is a computer scientist and software developer who created Java while working at Sun Microsystems in mid-1990s. Java has become one of the most popular and widely used programming language in the world. Okay, so stop generating. Stop generating. So in this way, ChatGPT बहुत सारा क्वेश्चन जहाँ जहाँ क्वेश्चन आम पचार तार से रिप्लाई इवन इफ आम सपोज गोटे सेंटेंस पचार ग्रामाटिकल मिस्टेक थी करेक्ट कर तो बहुत सारा छोट छोट जहाँ भी क्वेश्चन आम गूगल सर्च कर तो चाट जीपीटी थ्रू रे जब आम सर्च करवा तो एक्जाक्ट आंसर चाट जीपीटी दौर गूगल आम गोटे पेज सर्च कले बहुत सारा पेजेस आसो मीन्स बहुत सारा लिंक आसे वेब पेज आसे तो आम आम इच्छा अनुसार सर्च करके आमर आंसर खोजी पाती बट एठी चाट जीपीटी पर्टिकुलर क्वेश्चन पर्टिकुलर आंसर से हमको देता है ओके तो यही हिसाब रे आपण माने चाट जीपीटी को यूज करि परिबे एवं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज रे मध्य मु चाट जीपीटी रो अदर एप्लीकेशंस मध्य शो करिवि सो आज पई एतिकी जदि आपण मानको ए भिडियोटी इन्फॉर्मेटिव लागि थाए देन वीडियो को लाइक करंतु चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं थैंक यू